Oke, selamat siang semuanya. So hopefully everyone is still excited because I guarantee you that this session itu bakalan seru banget. Karena today we got a rare opportunity to see a lot of amazing health and beauty founders langsung nih di hari ini. Nah, tapi sebelum memulai gitu ya, kalau kata orang Indonesia tak kenal maka kata saya. So please let me introduce myself. Nama aku Ratih Permatasari. Kebetulan merupakan seorang brand owner juga sebagai seorang co-founder dan chief product officer dari Base. But today aku di sini menjalankan kapasitas aku bukan sebagai brand owner, tapi hari ini aku akan berperan sebagai moderator ya. Wah, pokoknya gede banget nih di layar gitu. Jadi so please everyone who's gonna be speakers today, put on your best smiles karena ternyata layarnya segede itu guys. So hopefully everyone is still excited. Nah, jadi hari ini aku nyontek dulu ya biar nggak salah sebut nama nih gitu. Hari ini kita ada beberapa amazing founders ya. Hari ini kita bakalan sama-sama belajar, sama-sama berbagi gitu ya tentang the rise of health and beauty industry in Indonesia. Kalau kita misalnya lihat ya statistik dari Google Search sendiri, in the past 2 years, the search for beauty products itu increased by 200%. Gitu. In addition to that, gitu ya, statistik dari BPOM sendiri, gitu ya. Kalau di sini mungkin teman-teman yang belum familiar, jadi BPOM itu adalah certificating body untuk kalau misalnya kita mau mengajukan produk-produk kecantikannya. Statistik dari BPOM sendiri menyatakan in the past 5 years itu jumlah produk yang masuk ke dalam kategori kosmetika itu yang masuk aplikasinya ke BPOM jumlahnya lebih dari 400.000. So more than 400,000 new products. Nah, that's one of the reason kenapa beauty industry di Indonesia tuh makin glowing nih sekarang gitu ya. Nah, keglowingan beauty industry Indonesia tidak lain dan tidak bukan juga merupakan andil dari para pembicara yang ada di samping kita saat ini. Ada Jessica dari co-founder and CMO from White Lab. There's Tony, co-founder from Medverse. Ada Liana juga dari Jackal. And there's also Chris from the Bath Box. To be honest, personally, I'm also the users of all of your products, gitu ya. I'm pretty sure everyone here udah nggak asing lagi lah ya dengan produk-produk yang dibikin oleh para amazing founders ini. Nah, without any further ado, gitu ya, mungkin let's delve into the topics that we're going to discuss today. And with this session, we hope to inspire a lot of aspiring brand owners atau mungkin existing brand owners supaya kita bisa sama-sama memajukan industri kecantikan dan industri brand lokal di Indonesia itu. So let's start with Tony probably. So could you please introduce yourself and tell us a story about how you get started with Medverse? Hi everyone. Sorry, can you hear me? Testing. Hi everyone. Hope you guys are doing good. Thanks for coming to see us also as well. My name is Tony Tan, as you mentioned also as well. I'm the co-founder of Medverse. So how we started is a bit weird. It has something to do with what I'm wearing right now, right? So I used to be an oil and gas engineer. I was about to ask, what's the story about behind the outfit? Madness in the health and industry, right? So I used to be an oil and gas engineer, and I was going to my wife with a place called Sephora. Obviously, you guys know Sephora, and we saw this thing called a beauty blender. Right? It's a sponge, and for the guys who don't know, it looks like a toy, and I'm a basic ass guy. A squishy toy. A squishy toy. So I'm a basic ass guy, so I thought, hey, this is a toy. So I thought it was like 50,000, 30,000 at most. Turns out it's almost 200,000. Turns out it's quite expensive. It doesn't make sense. So I used to work with polymers, and I thought, I think something is wrong. So I went to ask the factory. I said, hey, can we make this? Can we make this almost exactly the same? And they said they could. Turns out it's 10 times more than it should cost. Now, if you take a look at beauty blender marketing and all these kind of things, they're telling you can be beautiful, you can be wonderful, and so on and so forth. So I was thinking, somebody's not telling the truth here. Something is wrong. So we got mad, and we started to create this product. We started with 500,000 Emiratis Rubu, and then after that, basically, we sold 26,000 pieces that year. We sold more than beauty blender themselves. But as we progressed on the price, we realized that it wasn't just about price. It was about people. Beauty is about people. It's not only products, not only the profit. Of course, the profits are good, but it's about people. So, Med4 Makeup, what we do and how we come in this industry is because of the people. We realize they need something. We realize a lot of brands are not being very honest, and we got something to say. So that's why we're here. Okay, it's amazing. Give a big round of applause to Tony. It's amazing hearing your background. It's actually coming from petroleum engineering.
1% profit isn't very good. Yeah, so it's a bit of a combination of engineering as well, right? Creating the beauty tools itself. Now, mungkin sekarang aku mau pindah ke Liana gitu ya, karena Jakel setahu aku itu memulai bisnisnya juga dari beauty tools gitu. Nah, jadi mungkin boleh diperkenalkan dirinya sekali lagi dan juga diceritakan gitu ya, gimana sih awal mulanya bisnis itu mulai. Hello everyone, saya Liana from Jakel. So we start our business di beauty tools, benar seperti yang kamu bilang. And then kita berkembang ke kosmetik, tapi yang hybrid with skincare. And kita akan konsep multitasking and sustainable products. Iya, karena hari ini semua orang sibuk ya, jadi konsep multitasking itu is getting more important than ever. Nah, inspirasinya dari mana sih itu branching out dari beauty tools sampai ke kosmetik gitu? Oke, sebenarnya awalnya kita start beauty tools ya karena kita masih seperti mami. Jadi kita lihat harganya kayak ngerampok gitu ya. Jadi saat itu satu beauty brush itu sekitar hampir 200.000 dan hari ini kita jual satu set up to 20 pieces for 177. Oh wow. It's amazing, memberikan akses beauty tools, yang sebelumnya tuh biasanya satu brush aja tuh bisa mahal banget kan, bisa sampai 200.000, 300.000. Tapi aku juga punya satu set di rumah gitu, dan kebetulan belinya pas lagi promo gitu. Karena let's face it, semua orang pasti pada suka promo kan. Thank you. Dan karena gini, kita juga merasa gimana kita bisa cinta local brand kalau harganya nggak bersaing gitu. Dan kita tahu kalau di Indonesia kita perlu educate kan, then we have to start from apa yang mereka bisa afford. Oke. Jadi ini merupakan sebuah tips yang perlu diconsider gitu ya, Pak, untuk para brand owners ataupun aspiring brand owners, bahwa pricing juga merupakan salah satu aspek yang very important ya, to determine your market in the first place gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau memulai bisnisnya itu please take into consideration when it comes to pricing. Nah, sekarang aku mau tanya dong tentang The Bad Box nih sama Chris. Mungkin boleh diceritain sedikit ya, karena kalau The Bad Box tuh awal mulanya malah dari body care terlebih dahulu ya. Hi everyone, my name is Chris from The Bad Box. Jadi kalau cerita sedikit, The Bad Box memang betul mulai dari, sebetulnya bukan dari body liquid soap kayak sekarang ya. Kalau teman-teman tahu dulu kita start tuh sebenarnya souvenir wedding cake soap. Wedding souvenir? Wedding souvenir. Interesting. Tapi memang start itu memang karena problem skin juga yang kita coba selesaiin di para founder. Gitu, karena memang kita punya masalah eczema waktu itu. Jadi kita ngerti gitu, ternyata nggak boleh ada SLS, nggak boleh ada everything. Jadi kita memang start with the concept of natural ingredients. Gitu. Jadi since 2013 kita mulai bikin produk-produk natural yang kita juga sebenarnya backgroundnya para founder tuh nggak punya background sama sekali untuk develop products. Jadi the founder is semangat entrepreneurship tuh harus terjun dulu. Betul. Ya? Jadi backgroundnya adalah chef sebenarnya. Oh wow, jadi kalian chef juga sih sebenarnya. Jadi bikin produk pertama itu kita di belakang dapur. Literally dapur gitu, dan pakai alat-alat dapur gitu. And then terus dan kita berpikir memang produk-produk kita inspirasi pertama itu dari wash sebenarnya. Memang kita lihat banyak sebenarnya produk-produk natural kayak lemon, buah-buahan, and everything itu bisa sebenarnya dipakai jadi kandungan skincare, dan kita start dari situ sih. Dan sampai sekarang kita juga masih ngedepanin tentang gimana bikin high performance natural skincare. Terus awal mulanya gimana tuh ceritanya dari yang tadinya chef masakan jadi chef kosmetik? Ini kan sama nih sebenarnya, when you cook, you're actually mixing something, and when you create a cosmetics atau skincare product itu it's also about mixing something. Betul. Nah itu gimana tuh ceritanya from food chef to cosmetic chef? The founder is my friends kan, jadi ingat banget dia pertama kali datang bawa resep, like the resep book, like I want to make this, gitu, mau bikin sabun, gitu. Jadi belajarnya semua otodidak from the YouTube, from the buku gitu. Dan sampai sekarang juga kita banyak kebantu juga sama beberapa prinsipal dan supplier vendor dari ingredients yang kita juga pelajarin terus gitu. Dan ya sampai sekarang, dan dibantu juga sama beberapa farmasis. Kita juga salah satunya sekarang juga kita memang handling our own manufacture, karena memang kita ngerasa formula-formula dari The Bad Box ini is unique gitu. Jadi ini yang terus mau kita kembangin terus di The Bad Box. I see. It's amazing ya. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang baru mau memulai usahanya gitu ya, kalau kita if we hear the story from Tony, from Chris gitu ya,
sometimes it doesn't matter much gitu, what is your background gitu, as long as you have the will and the power to do and build your business. Nah sekarang aku mau move ke Jessica dong di pojokan nih. Boleh nggak Jess ceritain sedikit gitu, karena sekarang kan White Lab tuh udah berkembang ya, jadi from tadinya hanya satu brand aja, mulai dari White Lab, sekarang ada TWP, ada Munafi juga. I love the collaboration with Emily in Paris by the way, I think that's great. Hai everyone, aku Jessica dari DK Group. Jadi kalau tadi Rani bilang kayak 5 tahun ini kan berkembang pesat banget ya industrinya. Aku tuh mulai dari 6 tahun lalu. Oh, jadi udah head start ya, colong start duluan nih ceritanya. Jadi karena tadi kan backgroundnya harusnya bukan dari beauty semua nih ya. Aku pun sama, aku tuh auditor. Oh, wow, ini lumayan agak jauh juga ya backgroundnya auditor gitu. Sekarang tapi memegang jabatannya sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Iya. Jadi aku banting setir dulu auditor, aku banting setir ke e-commerce beauty, dan di sana itu mulanya dari sana karena di sana itu dari startup beauty itu ngeliat banget demand-nya itu sebenarnya ada, tapi mostly didominasi oleh produk luar negeri, which is itu Korea yang dominasi gitu. Nah waktu itu brand lokal itu masih hitungan jari dan juga masih dianggap sebelah mata lah, kayak dianggap kasarnya kurang terpercaya lah gitu. Jadi itu sebenarnya challenge kita di sana, tapi kita melihat itu sebagai kesempatan. Jadi kita coba develop untuk brand lokal beauty. Awalnya dari body care. Oh, awalnya dari body care dulu ya malah ya? Iya. Oke, nah terus gimana tuh ceritanya bisa mengembangkan dari yang tadinya satu brand jadi langsung beberapa brand gitu sekarang? Awal mulanya tuh 6 tahun lalu brandnya Ever White. Gitu. Sekarang kita memiliki beberapa brand, mostly masih di skincare. Itu karena kita punya visi untuk bisa jadi company yang punya one stop solution buat semua permasalahan kulit masyarakat Indonesia dari segala kalangan, baik dari tadi permasalahan kulit sendiri dan juga dari kelas ekonomi. I see, oke. Dan kebetulan produk-produk yang ditawarkan oleh semua grup White Lab ini juga harganya tuh masuk ke dalam ranah yang masih ekonomis ya, sehingga accessible for everyone. Ya, betul. Okay, so once again give a round of applause to our speakers here. Seru banget dengerin cerita-ceritanya gitu ya. Tapi all of us here are brand owners and brand founders. In the market, we might be competing with each other. So this is a very rare opportunity for us to be able to sit together and share our story. So I'm truly honored and thankful for this opportunity. Nah, circling back to competition gitu ya. Jadi memang kelihatannya kalau di market kita tuh berkompetisi, tapi sebenarnya ada sebuah upside atau sisi positif dari kompetisi tersebut gitu. Nah, apa sih sebenarnya sisi positifnya gitu? Sisi positifnya dengan makin banyaknya brand lokal gitu ya di luar sana, terutama di health and beauty ya, yang konsumennya tuh sangat discerning gitu. They really want to know what goes into their face, what goes into their body, what's in the product. Tetapi dengan makin banyaknya brand lokal gitu ya, artinya tuh kita sendiri sebagai brand owner juga makin terbantu gitu, karena ada banyak teman-teman atau pelaku industri kecantikan lainnya ikut sama-sama meyakinkan konsumen bahwa the quality of local products are really good gitu. Nah, for building the industry, industri kecantikan di Indonesia sendiri, pastinya itu kan membutuhkan ekosistem ya. Ekosistem baik dari sisi pemerintah, konsumennya sendiri, supplier dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan membangun perusahaannya gitu ya, there must be a lot of challenges kan, mungkin karena ekosistemnya masih belum siap gitu. So we would love to hear some of the challenges that you might have faced previously and how you deal with that gitu, kayak key main challenge-nya apa sih gitu ya, mungkin quite common atau mungkin quite unique gitu, sehingga para audiens di sini yang ingin membangun bisnis atau sedang membangun bisnisnya bisa take notes nih gitu. Perhaps aku mau mulai dari Liana dulu, boleh? Oke, berarti yang ditanya challenge ya. Kalau di Jekyll sendiri mungkin challenge-nya adalah di marketing. Jadi karena kita compete with so many brands now, terus juga of course it's about the budget, ya kan. Jadi kita pikirin It's everyone's problem kalau budget. Ya, nah jadi kita pikirin sih gimana caranya kita bisa using our cash wisely gitu. Dan gimana caranya kita bisa membuat orang jadi mau coba Jekyll tanpa terlalu banyak cost yang kita keluarkan gitu, dengan cara salah satunya produk of course, dan juga hal-hal yang kita, jadi kita istilahnya kita cari tahu nih, oke, anak muda sekarang
mereka pengen beli semuanya, mereka pengen experience semuanya. Tapi apa yang membedakan Jekyll dengan yang lain? Dan kita pikir dengan multitasking, jadi eyeliner and eyebrow in one pan, all face palette yang udah lengkap banget in one palette. Jadi konsep seperti itu yang membuat orang jadi stick to Jekyll, and then mereka jadi setia. Itu sih yang challenge yang karena dari marketingnya kita ke arah sana. Oke. Mungkin kalau Chris boleh sedikit chime in gitu ya, kira-kira kalau The Bad Box mengalami masalah yang serupa juga kah? Atau mungkin ada masalah unik lain yang dihadapi? Oke, iya kalau pertama sih memang pasti sama kayak kalian. Jadi the first is products sih. Products itu jadi salah satu problems karena dan challenge juga buat kita karena terus untuk nyelesain problems skin di market itu juga the people is different and unique kan, jadi punya formulasi beda-beda. Jadi yang pertama tetap di produk dan kita terus mikir sudah mentalitinya di Bad Box, kita selalu mikir gitu, if we can solve one people's problems, ya itu mungkin di luar sana juga pasti banyak yang ngerasain hal yang sama. Jadi just to make sure kalau produk sekarang kita at least satu orang, which is apakah itu tim kita ataukah itu mungkin customers kita yang bisa kita selesaikan, and then we got the courage to launch the product. Begitu aja sih kalau di product. But at that point saya juga kan karena di sini lebih banyak on the operation and the tech. The second ya pastinya masalah-masalah operation yang sering banget jadi problem sih. Di operation tuh there is a lot of things, mungkin kalau mungkin teman-teman baru started gitu ya, ini juga pasti jadi problem karena there is so many manual things yang dilakukan biasanya dari gimana tahu jumlah pakai terkirim ya kan, ada data and everything is biasanya tuh pasti messed up. Jadi itu yang juga menurut saya challenge, gimana kita ngambil sistem yang bisa nge-cut a lot of time untuk bisa mungkin teman-teman juga bisa lebih banyak berpikir tentang strategi. Gitu. Jadi kalau di The Bad Box kita juga fokus on building the system and everything supaya kita bisa lebih fokus on the product side gitu. Jadi mulai bagi-bagi juga sih gitu, kalau misalkan di sisi Interesting. Jadi we see two different kind of problems ya. Jadi kalau misalnya dari Jekyll gitu ya, masalahnya itu mungkin lebih kepada how the brand is being perceived by the consumers gitu ya. Tapi kalau misalnya di The Bad Box itu malah dari kayak gimana caranya bisa meningkatkan efisiensi operasional dari internalnya ya gitu. Karena when it comes to building a business, obviously it's not just about acquiring customers, tapi juga gimana caranya kita bisa running company-nya dari dalam ya. Betul, dan juga problemnya karena di The Bad Box ada satu side lagi, the manufacturer. Ya mungkin juga karena kita handmade manufacturer, jadi itu juga jadi salah satu concern sih untuk kita sekarang gimana utilize manufacturer untuk bisa punya speed yang juga baik, supaya juga bisa nge-help the other brands. Karena kita punya juga beberapa brands lain yang kita harus support. Gitu. Masalah supply ya, lagi-lagi ya. Supply and demand. Jadi emang banyak banget aspeknya yang harus dipikirin yang when it comes to building a business. So how about you, Tony? You know, I was talking to Chris in the back also as well. This is exactly one of the problems that and he brought up also as well in terms of manufacturing. So I'm going to be very honest. I think a lot of you who are startup founders are going to be reasonably successful. Indonesia's largest population in the world. There is always a lot of demand. But one of the issues that I face, exactly as I mentioned to you also as well, is manufacturing. So we have the number one selling concealer in Shopee, but we can't keep that thing in stock. We do long lead plans, we do 6 months out, we still don't have stock. Some resources are rare, sometimes they increase it, sometimes it's 3 months. There are so many issues that come into in terms of manufacturing. Not only is there a lack of proper manufacturing for plastics here, right? You know, Tiger and all those things, but they're limited to the style and the way that they do it. Right. And if you want to remain competitive, you need to find another way, right? So it's very hard for brands to kind of maintain, the consistency of stock sometimes. I think, maybe not all brands have these problems, but for us at Matt, we are prestige. We focus a lot on how consumers feel and how they think, rather than just purely on price point. Although price is a certain strategy for sure. So those things affect us a lot, and I think a lot of you for sure in the future will be affected also as well. As the lead times get longer, you want to be very careful. You have to plan much longer. You have to book larger stock, make different deals, and I think that's something that sometimes we overlook. Because we're always chasing the money, chasing the profits, but actually the back is really important as well, so as you mentioned. Yeah, I can totally resonate with
that, I mean, the supply chain issue, right? Especially now, there's an economic turmoil, there's inflation everywhere, you have to adjust with the pricing and everything. So it's also one of the key things for us brand owners to consider when it comes to creating a product. Ya, sekarang aku mau tanya ke Jessica dong gitu ya. So you started White Lab journey itu since 6 years ago gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngebahas soal challenge-nya, apa sih yang berubah challenge-nya dari 6 tahun lalu sama sekarang gitu? Kalau 6 tahun lalu kan challenge-nya itu gimana kita mengedukasi dan meyakinkan masyarakat Indonesia untuk pakai lokal beauty brand gitu. Nah itu caranya gimana tuh waktu itu untuk mengedukasi? Iya, itu ketakutan terbesar kita lah waktu kita mulai bikin brand lokal itu gitu. Ya kita melalui bersyukur juga gitu di saat itu berkembang banget media sosial. Jadi lebih mudah untuk mengedukasi lewat media sosial kan dari Sabang sampai Merauke bisa dapatlah informasi yang kita berikan. Dan juga melalui beauty influencer. Di situ pas banget aku mulai banyak juga yang beauty influencer tuh hadir gitu. Jadi ngebantu banget untuk kita brand bisa mengedukasi ke masyarakat gitu sehingga bisa meyakinkan masyarakat kalau local beauty brand juga bagus gitu. Itu challenge awal banget di kita waktu kita launching. Setelah berjalannya waktu, challenge yang kedua adalah waktu kita harus punya tim yang cukup besar gitu. Karena dulu timnya kecil yang masih bisa handle sendiri semua di kepala kita bisa eksekusi sendiri gitu. Tapi since udah gede itu masalah baik yang datang gitu kan, dimana skill leadership juga butuh diasah lagi gitu untuk bisa kelola tim yang seperti itu. Dan yang seperti topik pertama tadi kayaknya di industri bisnis apapun gitu, shit will always happen gitu. Unexpected things happen there all the time. Yes. Kalau boleh curhat dikit ini tuh baru banget. Boleh mungkin curhat. sering banyak lah masalah gitu yang datang gitu. Cuman gimana caranya kita bisa hadapin itu dengan baik gitu. Yang kemarin banget baru terjadi itu yang waktu Efron itu kan punya brand ambassador-nya dari Korea dan itu mahal Pastinya. ya. Dan waktu berjalan 6 bulan aktornya kena kasus skandal. Jadi kena juga ke brand, jadi sampai trending tuh boycott Everwhite juga ikut trending selain boycott aktornya gitu kan. Jadi kita pun shock dan nggak tahu harus tanya ke siapa karena sebenarnya teman-teman nggak pernah ada yang ngalamin juga nih hal ini gitu kan. Dan itu karena itu di Korea jadi susah sekali untuk kayak minta konfirmasi dari mereka, sedangkan kita konfirmasi ke mereka jawab mereka juga butuh waktu untuk mencerna dan meneliti lebih lanjut gitu, kayak semuanya silent. Tapi kita kan life must go on gitu ya, jadi kayak benar-benar bingung banget harus gimana. Pertama juga karena uangnya juga besar dan itu lebih parahnya itu karena kita bikin campaign itu 1 tahun dan kita udah bikin package sama dia, terus udah bikin marketing plan tiap bulan tuh engage sama dia gitu. Dan ini kan berarti harus stop. Jadi kita harus benar-benar cari backup plan B-nya itu gimana. Dan itu kayak dalam semalam aja karena kan minggu depan udah harus jalan campaign yang marketing yang harus jalan lagi Life Must Go On kan, tapi udah harus stopin dia gitu. Jadi kita benar-benar kayak bangun candi dalam semalam sih, thanks to the team juga gitu yang mampu lah ngikutin kita gitu untuk bangun candi itu. Dan thanks God juga miracle happen, jadi kayak 1 minggu kalau nggak salah, bersyukur banget ternyata skandalnya itu setengah hoax gitu ya. Jadinya nama baiknya aktornya balik lagi, jadi kita bisa lanjutin lagi meskipun ada beberapa lah kerugian yang dia nggak bisa lakukan yang udah kontrak sama kita tapi dia nggak bisa lakukan. Tapi ya itu thanks God banget. Itu sih curhatnya sekian. Thank you so much just for sharing. Ini lumayan unik banget ya experience, especially with the rise of beauty industry. Ada banyak juga kan pasti sekarang tuh salah satu strategi marketing yang banyak digunakan oleh beauty industry kan tidak lain dan tidak bukan dengan menggunakan beauty influencer ya gitu. Nah tapi when it comes to hiring beauty influencer atau brand ambassador kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya what's going on in their lives, terus kayak tiba-tiba ada skandal dan sebagainya. Jadi ini sebuah pelajaran juga ya, PR crisis. So please take notes everyone if you're planning to hire or onboard beauty brand ambassador gitu ya. Please take into consideration juga hal-hal tersebut ya. Ini unexpected banget ya gitu. Okay, now let's delve a little bit about the branding and the product gitu ya. Karena lagi-lagi ya kayak kadang-kadang ketika orang misalnya switching ya, selama ini 5 tahun lalu kalau kita berbicara kebanyakan brand beauty brand terutama itu didominasi oleh brand-brand global atau brand asing gitu. Tapi sekarang tuh kalau misalnya kita pergi ke retailer ya Watson, kayak Guardian gitu ya,
udah makin banyak nih shelf terisi dengan brand lokal. Nah tapi when it comes to building a brand gitu ya, dan ketika kita mengajak konsumen untuk switch dari brand yang mereka gunakan sebelumnya dengan brand baru gitu ya, kadang-kadang key consideration factornya itu bukan cuma dari pricing, but it's also about the emotional value, about how the brand is being perceived by the consumers gitu. Jadi aku pengen dive lebih jauh lagi gimana sih strategi teman-teman di sini gitu ya untuk building your own brand dan meraih hati konsumen gitu. Mungkin mulai dari Chris dulu. Okay. Ya kalau di The Brand Box we would say like we love to educate our customer and we love to sharing about the ingredients itself. Jadi kayak memang problemnya juga tadi saya setuju. Jadi aku rasa sampai sekarang mungkin literasi about the ingredients itu juga penting ya buat di dunia skincare karena kita nemuin kita juga banyak pelajarin beberapa jenis active and extra and everything yang kita pakai di dalam produk kita dan itu yang selalu kita tuh put it on the name of the products. Jadi kalau misalkan mungkin belum tahu ada yang produk kita namanya Brassica, kita suka banget untuk put the name of the ingredients di dalam produk untuk sebenarnya ceritain bahwa produk-produk yang dipakai itu mengandung kandungan tersebut. Dan itu yang jadi selalu key ingredientnya di highlight dengan nama produknya sendiri ya? Betul, jadi itu yang di sisi branding. And then kita juga suka banget untuk cari sosok-sosok yang inspiring sih sebetulnya. Jadi mungkin kita nggak gunain BA luar negeri gitu, tapi kita lebih suka kalau dalam sisi marketing cari people mungkin yang lebih nggak kelihatan, tapi dia punya prestasi di Indonesia. Saya juga suka dengan basketball, so kemarin juga ada beberapa yang kita coba doing with the Brandon Jawato. Itu dia juga atlet di Indonesia, jadi permainan yang bagus dan everything yang kita suka dengan kolaborasi hal seperti itu. Jadi itu yang dilakukan kalau di Brandon untuk sisi branding and marketing. Oke. Kalau Jakel gimana nih ceritanya? How to convince customer? How do you build your brand? Gitu? What do you want the customers to perceive? Seperti yang tadi ceritain, jadi kita start with the concept of multitasking dan sustainable. Jadi karena kan anak-anak muda sekarang, jadi Jakel itu target marketnya adalah young adult. So kayak aku dong young adult. Maunya. Jadi mereka very smart. Mereka pasti sebelum beli akan cek dulu, akan compare dulu gitu. Jadi waktu mereka melihat produk kita, mereka pasti akan lihat, oh iya ya, kalau beli pennya Jakel satunya 99.000 tapi udah dapat eyebrow and eyeliner. Jadi satu barang itu 45.000, which is half dari apa yang mereka beli gitu, dan kualitasnya tentu bagus. Dan branding kita akhirnya tahun lalu kita berkolaborasi dengan Disney, and we are the first Indonesian beauty brand yang bisa berkolaborasi dengan Disney. Jadi itu pelan-pelan orang jadi merasa brand lokal bisa kerja sama Disney, berarti pasti kualitasnya bagus, pasti udah dites. Tapi memang betul mereka sangat ketat, dan itu yang men-challenge kita untuk punya produk yang bisa bersaing sehat dengan produk dan brand internasional lainnya. Jadi kolaborasi dengan global brand atau international brand itu secara langsung bisa nge-boost trust level dari konsumen juga ya? Iya, sangat. Dan bahkan jadi behaviornya terbalik. Dulu kita kalau mau produk kolaborasi kita just tip dari luar negeri. Betul. Nah sekarang Jakel menjadi salah satu brand yang dari luar negeri just tip dari Indonesia ke luar negeri. Amazing. Amazing, ini jadi beneran brand lokal global ya konsepnya. Nah, how about Matte for Makeup though? I know that Matte for Makeup, when it comes to doing marketing activities, it's pretty unconventional, right? Which I love. So I would love to hear the story more from you. It's not 100% recommended if you want to live a short life, then maybe, but it's a bit risky. You know, we do a lot of. So the first thing is obviously we have two parts to our strategy. First is what you said at the start, which is Gaganao, Maka saya, right? So thanks for helping me with that. So for us, we take a very serious role, because you must imagine I'm a 30-something-year-old guy. What I know about my target market is Gen Z, very specifically Gen Z. And they're hard to understand. So we take a very high data approach. We can tell you whether they eat Indomie Kuah, 52% chance. We can tell you whether they go out on Friday night, 76% chance. We can tell you whether they're watching what shows right now. We can tell you whether they like, they fear. And what we realize is that you really got to know your audience. Well, first thing, it helps save your CAC, so tips on that, save your ads.
But if you really know them, you can understand them, you can understand their problem. And like any human being, if you talk to them and you just listen to them, you build people around them, they'll listen. As simple as that. Just be real, be authentic, and communicate. Try to communicate really a lot. Yeah. Number two is, obviously, as you mentioned, we are slightly unconventional. In fact, next week somebody will be getting a Matt for Makeup tattoo on their hand. Oh, wow. One of the audience will be doing it. No, we did a giveaway, so we wanted it, so yeah, we're doing that. But what we do is not in a sense unconventional. For us, it's in the sense of understanding who they are. There's a lot of things that are foreign to audio audiences, especially me. For example, we work with a brand called Orang Tua. Orang Tua is a traditional brand, and they have a drink called Amer. Right? So this is it's a bit tricky in a sense for most people. But if we understand the audience very well, we do pre-market feasibility tests on these kind of things, and it did really well. It went on the news, it sold out very quickly, this kind of things. And it seems unconventional to many brands, but just look at the data, that's pretty much what we say, right? Same as well for BT21, we work with the Korean brands. So what I would say is that, know thy customer, that's like the number one thing you're going to do. And then second, as I think they mentioned also as well, you gotta have a bit of balls, you gotta be a bit brave in terms of marketing. Yeah, to break the glass ceiling, right? Yeah, it's and there's actually so many. For me, at least, I feel that there is still so many lowball opportunities here. One of the things that Matt for Makeup really push is even with Body Shop. Last year we talked about the Aru PKS. A bit. Obviously, it's a bit. It's a touchy for most people here, but for me, it's a common sense thing. Sexual violence against women? No, that's need protection, right? So Matt says yes to those things. We believe in those things. Our customer believes in those things, and we go with what we believe in. I think the end story is always if you're in the light, you're not afraid of the dark. So that's how we kind of see it, and yeah, that's how we approach it. So not 100%, recommended, because usually your investors will tell you. It is a breakthrough. Yeah, we just do pay, just scale it, have a single product, do everything. That's fine. But for us, it's a bit more than that, and that's how we feel about it. Okay, thank you so much Tony for sharing. It's super interesting to hear your story. Sekarang aku mau tanya ke Jessica dong. Jadi kalau di Kagro itu kan ada beberapa brand ya gitu. So obviously mungkin ada persepsi ataupun pesan-pesan yang berbeda dari satu brand ke brand lainnya gitu. Nah mungkin boleh diceritakan nggak strateginya tuh gimana sih? Kalau buat aku brand itu punya nyawanya masing-masing. Jadi sebenarnya brand itu kayak orang aja gitu. Jadi punya identity yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Kayak ada orang yang extrovert, itu orang yang bawel, orang yang pendiam gitu, orang yang suka komedi gitu. Jadi menurut aku, buat aku itu brand itu punya nyawanya masing-masing. Dan meskipun skincare juga gitu kan, tapi berbeda gitu karakternya dan pasti punya audiensnya masing-masing gitu sih Kak. Oke. Jadi masing-masing brand itu memiliki emang look and feel-nya berbeda dan pesan yang mau disampaikan juga berbeda-beda ya. Iya. Oke. Now while I have you on the mic, ini kita punya waktu tinggal sedikit lagi. Jadi mungkin my final last question pada para speaker kita hari ini adalah kira-kira ada satu atau dua pesan nggak sih untuk para brand owner, nggak necessarily di beauty industry, tapi for all the brand owners, kira-kira pesan utamanya apa sih gitu, kayak based on your experience? Dari experience aku buat teman-teman mungkin pesannya itu jangan pernah stop buat belajar, karena kayak apalagi sekarang di era digital ya, kayak cepet banget, kayak setiap tahun aja tuh kayak strategi marketingnya udah ganti ya, kayak nggak bisa ikutin yang kita ngerasa nggak ada TikTok, sekarang tiba-tiba ada TikTok. Yes betul, kayak kita dulu ngerasa tim udah menguasai nih gitu kan, udah siap nih untuk menyongsong tahun depan berperang gitu, tapi ternyata pas masuk tahun depan nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi kayak belajar terus, jadi jangan pernah stop buat belajar. Iya, jadi ini mengutip quotes dari Ki Hajar Dewantara yang jadikan semua orang yang kau temui gurumu, jadikan semua ruangan yang kau datangi itu ruang kelasmu gitu. Never stop learning lah ya gitu. How about you Tony? Do you have anything to say for the aspiring brand owners here? No man is an island. I may stand here by myself, but it's my team that makes all these things. So I recommend for brand owners to bring people in, to not only say it's you can do this. You need a strong team to execute the things you do. They have to be as crazy as you, obviously, but you need a strong team. So I would say that to brand owners, don't think of yourself alone. Try to find friends, try to find people you can build around with, who believe in things you believe in, and of course take care of them. Right? I think that's something that obviously that's changing a lot. But when I came in and last time when I started working, those were very different things. So I think if you're a brand owner, remember if you take care of them, they'll take care of you also as well. So
That's what I recommend. Yeah, I think we all here experience the power of delegation, yeah, being able to delegate something to your team so you can achieve greater heights. Okay, now moving on to Liana, kira-kira ada pesan nggak untuk para brand owners di sini? Setuju banget ya sama Jessica sama Tony. Mungkin tambahan dari saya adalah be truthful and thoughtful, karena itu kita kalau mau besar di negara kita sendiri, kita harus be truthful to our nation and then be thoughtful. Jadi kalau kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu belajar dari kami, ya kita harus tunjukkan itu sih. And of course never give up. Of course, never give up. Okay, what is Chris? Oke, kalau dari aku ya mungkin tambahannya adalah always listen to your customers first, karena kita juga di The Bad Box selalu percaya bahwa customers itu adalah kunci dari kesuksesan brand kita juga. The second is saya selalu punya 2P gitu, keep patient and keep persistence gitu. Mungkin jadi ya terus lakukan aja yang teman-teman lakukan sekarang, just do it. Every single step is matter. Gitu. Okay, thank you so much, Jessica, Tony, Liana, and Chris. Please give a round of applause for our speakers today. I wish we had more time because actually there are a lot of things that I would like to ask. Tapi mungkin kebetulan waktunya cukup sampai di sini gitu ya, nggak bisa seharian. Padahal kayaknya kalau sama